जय जगन्नाथ। हेलो फ्रेंड्स, आज ये वीडियो आम +3 4th सेमिस्टर हिस्ट्री ऑनर्स कोर पेपर 10 जोटा आपणकर 4th सेमिस्टर लास्ट पेपर। तो कोर पेपर 10 आम यूनिट 2 सिलेक्शन दुईटी लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कशन करबा। ये दुईटी क्वेश्चन गोटे 8 मार्क आसीबो, 5 मार्क 2 मार्क भी अन्य गुडी आसे। तो सब जाके आम गोटे क्लास रे आम क्लियर करबा। तो प्रथम प्रश्न हमर कोन रहिछि, इतिहास रे हेरोडोटस को स्थान तात्पर्य वर्णना कर। तो ये हेरोडोटस को ऊपर जेकोसी भी क्वेश्चन आसीबो 8 मार्क आसु 5 मार्क आसु, तो आपण एटा लिखि परिबे। क्वेश्चन टिके बदलै कि आसे। तो आउ दुईटी क्वेश्चन आमे कोन करबा, प्रोवाइड करबा जोटा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहइबो। तो सेति पई क्लास समिस्ते लास्ट जाय अटेम्प्ट करंतु। इतिहास रे हेरोडोटस को स्थान एवं तात्पर्य अवतरण करबा को हेले तांकर परंपरागत कार्यशैली विषय ज्ञान आवश्यक। आम जदि हेरोडोटस इतिहास स्थान और तात्पर्य जानिबा, तो सर्वप्रथम आमको कौन करिया पड़िबो, तांकर परंपरागत कार्यशैली विषय जानिया पड़िबो। से कौन करथिले, तांकर कृतित्व कौन थिला जोथ पई तांकर तात्पर्य बा तांको हेरोडोटस को इतिहास जनक कुहा होची। तो सही विषय आम पढ़िबा। कौन से समय रे ख्रीष्टपूर्व 425 पाखापाखि लेखक तथा भूगोलविद भी भौगोलिकविद में भी होबा कथा चाहो हेरोडोटस युगांतिकार प्रकाशन द हिस्ट्री जहाँकि ग्रीक पारस्य युद्ध एक दीर्घ विवृत्ति प्रदान करथिले। तो हेरोडोटस कौन करथिले ना, जो ग्रीक पारस्य युद्ध होइतिला केबे होइतिला 425 रो, तो गुटे द हिस्टोरीज बोली से गुटे पुस्तक प्रकाश करथिले। तादर ग्रीक पारस्य युद्ध विषय रे संपूर्ण विवरणी से लिखिथिले। हेरोडोटस पूर्वर अन्य कौन से लेखक सुव्यवस्थित भाव में विगत घटनावली व्याख्या करने समर्थ होई नथिले। से जो घटना ग्रीक पारस्य युद्ध विषय रे हेरोडोटस को छड़ा अन्य कई से घटनावली विषय लेखिया पई सामर्थ्य होई नथिले, किंतु हेरोडोटस एटा प्रकाश करथिले। हेरोडोटस पर ऐतिहासिक विश्लेषण बौद्धिक और राजनैतिक जीवन रे एक अत्यावश्यक अंग रूपे परिचित हेले। आज को प्राय 2500 वर्ष हेबो विद्यार्थी माने तांकर पाद चिन्ह को अनुसरण करी आसुचंती। तो से जा लिखिथिले, तो सेया को आमे कोन करचंती, हमर इतिहास भाबरे आमे सेया को पढी आसुचंती। तो सेठी एठी से कथा कहिछि। हेरोडोटस प्रारंभिक शब्द रे से लिखिचंती जे तांको द्वारा अनुसंधान करा जायतिबा मानवीय कृतित्व विवरणी समय धारा विस्मरणीय होई न पारे एवं ग्रीक तथा अन्यान्य सभ्यतार व्यक्ति मानक महान तथा चमत्कार कृति तांकर गर्व गौरव विशेष करी दुई गोष्ठी मध्य हेउतबा युद्ध बा कलह कारण मध्य स्मरणीय रहिबा उचित। तो एटा के लिखिथिले, हेरोडोटस लिखिथिले। हेरोडोटस निज कथा उपाख्यान रे ग्रीक संप्रदाय तथा अन्य संप्रदाय विभिन्न समसामयिक घटनावली को एकत्रित करी विभिन्न संप्रदाय कहानी तथा ग्रीक लेखक शैली को आधार करी समस्त घटना चक्र वृत्तांत प्रदान करिसेंती। तो हेरोडोटस को कृतित्व काहे तात्पर्य एठी आपण जानि पारथिबे। हेरोडोटस कोन करथिले ना, ग्रीक संप्रदाय विभिन्न सामयिक घटनावली से समय कोन राजनीति धर्म ए सब विषय से लिखिथिले। विभिन्न संप्रदाय माने जो थिले ग्रीक रो से संप्रदाय मानकर जो कार्यशैली थिला, तो से सब कोन करथिले से तांको इतिहास रे स्थान देथिले। समस्त घटनावली को समय चक्र रे बा समय आधार रे दर्शाई बा जहा को इतिहासविद मानक लिखन शैली बोली कुआ जाए, ता हेरोडोटस तारो आरंभ होई अछि। तो प्रथम इतिहास किए लिखिथिले, हेरोडोटस। सेति पई तांको इतिहास रो जनक कुआ जाए और तांको इतिहास रो महत्व अनेक थिला। मानवीय चिंताधारा तथा कार्यवली धारा विवरणी तांको लेखा शैली लेखन शैली वैशिष्ट्य निज प्रारंभिक शब्द मध्य से जे केवल काव्य शैली रचित युद्ध कहानी विषय किछि पूर्वानुमान देइथिले एवं मानवीय अभिज्ञता रूपरेखर एक अनुमान देइथिले, ताहा नुहे बरं सर्वोपरि दुई व्यक्ति बा संप्रदाय परस्पर मध्य युद्ध काहेकि करती ताहा एक व्याख्या पूर्वानुमान प्रदान करथिले। काहेकि परस्पर मध्य युद्ध होउची, काहेकि गोष्ठी गोष्ठी मध्य युद्ध होउची, से समय राजा राजा मानक मध्य काहेकि युद्ध होतला, तो तार से पूर्व अनुमान करुथिले। तो एही कारण पई युद्ध होउची, तो एही कारण पई आगु मध्य युद्ध हबो। तो सेटा से तांको इतिहास रे स्थान देइथिले। यह करिबा द्वारा इतिहास सर्वप्रथम एक विवरणात्मक श्रृंखला एक दृढ़ व्याख्यात्मक कार्यशैली भाव में जन्म लाभ करथिला। जदिओ सुंदर एवं रचनात्मक गल्प गुड़िक तांका लिखन मुख्य वैशिष्ट्य बा कहिबा गले आत्मा थिला, तेबे मध्य से केवल एक गाल्पिक नाम रे सीमाबद्ध
ଭାବରେ ରହିଲେ ନାହିଁ। ସେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଯୋଉ ଗାଳ୍ପିକ ମାଧ୍ୟମରେ ରହିନଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଭାବନ କେବଳ ମନୋରଞ୍ଜନର ନିମିତ୍ତ ଥିଲା ତାହା ନୁହେଁ, ବରଂ ତୁଳନା ନିମିତ୍ତ ଥିଲା, ବ୍ୟାଖ୍ୟା ନିମିତ୍ତ ଥିଲା, ଆଉ ବୁଝିବା ନିମିତ୍ତ ସାଧନ ଥିଲା। ତ ଏଇସବୁ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଭାବନ ଥିଲା। ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଭାବନ କ'ଣ ବ୍ୟାଖ୍ୟାମୂଳକ ଥିଲା, ବୁଝିବା ନିମିତ୍ତ ଥିଲା। ତ ଏଇ ସବୁକୁ ନେଇକି ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଲେଖନୀ ଲେଖିଥିଲେ ବା ଇତିହାସ ଲେଖିଥିଲେ। ମାତ୍ର ତାଙ୍କର ଏଇ ଉଦ୍ଭାବନ ସର୍ବଦା ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର ହୋଇପାରି ନଥିଲା। ସେ ଯୋଉ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ ସେଇଟା ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ପ୍ରଶଂସା ପାଇନଥିଲେ, ତାର ବି କିଛି ସମାଲୋଚକ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସାମୟିକ ଲେଖକମାନେ ଯେପରିକି ଥୁସିଡାଇସ୍ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଇତିହାସବିଦ ଯେପରି ପ୍ଲୁଟାର୍କ ହେରୋଡୋଟସଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀର ପ୍ରଧାନ ସମାଲୋଚକ ଥିଲେ। ତ ସେମାନେ ସମାଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ଏପରିକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପୁରାତନ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱବିଦ ମାନେ ହେରୋଡୋଟସଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ତୀବ୍ର ନିନ୍ଦା କରିଥିଲେ। କିଛି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ, ତା ସହିତ କିଛି କ'ଣ କରିଥିଲେ, କିଛି ଐତିହାସିକ ତାଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଯଥା ଇତିହାସର ଜନକ, ମିଥ୍ୟାର ଜନକ। ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଇତିହାସର ଜନକ କୁହାଯାଏ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଐତିହାସିକ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ତାକୁ ମିଥ୍ୟାର ଜନକ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ସେମାନେ ଇତିହାସକୁ ଏକ ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ଉପଯୋଗୀ କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରି ନଥିଲେ। ଯେହେତୁ ସେ ଏଇ ଗଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ଲେଖିଥିଲେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ କ'ଣ ନା ବିଶ୍ୱାସଯୋଗୀ ବୋଲି ଭାବି ନଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ କହିଥିଲେ ହେରୋଡୋଟସ୍ ହେଉଛନ୍ତି ମିଥ୍ୟାର ଜନକ। ତଥାପି ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ସେହି ଯୁଗର ଅତିବାହିତ ହୋଇଥିବା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ହେରୋଡୋଟସ୍ ସ୍ଥାନ ଇତିହାସବିଦ ଭାବରେ ସଂରକ୍ଷିତ। ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଲେଖା ଏବେ ମଧ୍ୟ ସଂରକ୍ଷିତ ଅଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ ଇତିହାସର ଜନକ କୁହାଯାଉଛି। ହେରୋଡୋଟସ୍ ଏପରି ଏକ ସଭ୍ୟତାର ଦାୟାଦ ଥିଲେ ଯେଉଁଠି ପରମ୍ପରାଗତ ଶୈଳୀ ଭାବରେ ଜାତୀୟତା, ଧର୍ମୀୟ ବୀରତ୍ୱ, କାବ୍ୟ ତଥା ମିଥ୍ୟା ଆଧାରରେ ଲିଖନ ଶୈଳୀ ପ୍ରସାର ଲାଭ କରିଥିଲା। ତ ସେଠି ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା କିଛି ମିଥ୍ୟା ଲିଖନ ଧାରା ପ୍ରସାର ଲାଭ କରିଥିଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଥିଲା। ସେହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ହେରୋଡୋଟସ୍ ଏକ ଦୌତ ପରମ୍ପରା ସାକ୍ଷୀ ଭାବରେ ଅଭିହିତ। ପ୍ରଥମତଃ ଗଳ୍ପାତ୍ମକ କାବ୍ୟ ରଚନାରେ ପାରମ୍ପରିକ ଶୈଳୀ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସେହି ଶୈଳୀକୁ ଉତ୍କର୍ଷ ଲାଭ କରୁଥିବା ଏକ ନୂତନ ପରମ୍ପରା। ତ ଏଇଭଳିଆ କ'ଣ ତାଙ୍କର ଲେଖା ଥିଲା। ହେରୋଡୋଟସ୍ ଅଭିନବ ଲେଖନ ଶୈଳୀ, ଗଳ୍ପ ତଥା କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଓ ସାଧାରଣ ବୁଦ୍ଧଗମ୍ୟ ହୋଇପାରୁଥିବା କଥାବସ୍ତୁ ତଥା ସମାଧାନମାନ, ତାଙ୍କ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଲେଖନ ପ୍ରଣାଳୀ ତଥା ଏକ ନୂତନ ପରମ୍ପରା ଅଭ୍ୟୁଦୟର, ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ସତ୍ୟ ଏବଂ କଳ୍ପନାକୁ ପରସ୍ପରଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଦର୍ଶାଇଥାଏ, ଇତିହାସ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଭାବଧାରାର ପ୍ରସ୍ତାବକ ଅଟେ। ତ ଏଇଭଳି ତାଙ୍କର କୃତିତ୍ୱ ଥିଲା। ତ ଏଇଗୁଡ଼ାକ ଆପଣ ଆରାମସେ ପଢ଼ିପାରିବେ। ତାପରେ ଅଗଷ୍ଟାଇନ ଧର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମତବାଦ କ'ଣ ଥିଲା, ତ ଏଇଟା ବି ଆପଣ ପଢ଼ି ନିଅନ୍ତୁ। ତ ଏଇଟା ମୁଁ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରୁଛି, ଆପଣ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ନେଇପାରିବେ, ନଚେତ୍ ଟେଲିଗ୍ରାମର ଜଏନ୍ ହେଇଯିବେ। ତ ସେଠି ଆପଣ ସେଠି PDF ନେଇପାରିବେ। ତାପରେ 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ପଲିବେଶଙ୍କ ପାରମ୍ପରିକ ଐତିହାସିକ ରଚନାବଳୀ ବିଶଦ ଆଲୋଚନା କର। ତ ପଲିବେଶ ଉପରେ ଯାହା ବି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ଏଇ ଆନ୍ସର ଆପଣ ଲେଖିପାରିବେ। 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଥୁସିଡାଇସ୍ ଜଣେ ଐତିହାସିକ ଭାବେ ଓ ଜେନେରାଲ ଭାବେ ବିଖ୍ୟାତ ଥିଲେ, ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ତ ସେଇଟା ଏଠି ଲେଖିବେ। ତ ଏଇଠି ଆନ୍ସର ସମସ୍ତେ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଜଏନ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେଠି ଆପଣ PDF ନେଇପାରିବେ, ନଚେତ୍ ଏଇଠି ଭିଡ଼ିଓ ପଜ୍ କରିକି ବି ଆପଣ ପଢ଼ିପାରିବେ। ତ ଏତିକି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ୟା ଦେହରୁ ଦେଖିବେ 1ରୁ 2ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଯାହା ବି ହଉ ଆସିବ। ତ ଏକ୍ଜାମର ସମସ୍ତେ ଭଲ କରିପାରିବେ। ଏଇଟା ନିହାତି ଭାବରେ ପଢ଼ିବେ, କେହି ବି ସ୍କିପ୍ କରିବେନି ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ। ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। କ୍ଲାସ୍କୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।